जय जगन्नाथ सांग मैंने आसन देखा कौन आज बनाऊँ बो पारि सारे वीडियो को लास्ट पर्यटन देखो वीडियो मजा नियंतु वीडियो केमती लगुच मत कहतु आम वीडियो गोटे सपोर्ट करूँ लाइक कमेंट शेयर करूँ सब्सक्राइब करने को भूलें दबाई ऑन करदे सर्वप्रथम वीडियो देखा नहीं आ निम फूल सैले सैला नहीं कि गले बो जा सियाड़े देख ये गछटा कति अच्छी ना सही फुटी जा कौन से करदेबू बछा चलुचे ए फुलरा फुटी जाए फिर केमिति कौन करियो बो डाकी गला जळखिया खाई देके आसे जळखिया देके आसे आपण माने वीडियो रे बाछुचंदी बापा फुल देखंतु केमिति प्रस्तुत होची देखंतु घुगुनी बुडाडी सैलानी घुगुनी संगरा कोन आनचंदी पूरी आउ इटली आज पूरा जलखिया जमी इटली आज जमी जलखिया जलखिया रखी देके जाइए खाईदबा वीडियो केमती निम फूल कर एपटे देख आम झील पूजा सारी सारे फुल पूजा वीडियो देखी पाइले आपन अधारू देखली खाई आस सब सैले कटा कुटी बाटण सब रेडी कर सारे केते जल्दी एमती रेडी कलु तार नागियो ना कितना टाइम बीता नहीं पटरे देखो पानी पुरौछ आम झील अनौची कहला बेलू केमिति नगैलु ये कौन तेल आ फुटण नहीं आइला ये किए छुआटी किए बजार कौन कौन काली केते माछ खाइथिलु कि कहूनु केते माछ खाइथिलु पळेला कौन सुकुला लंका पइला बाटी की पकेती नहीं न था रोसे आसिला देख बसिला देख तेल पकई कौन हम हल्दी गुंड देने हाँ हल्दी गुंड देने कौन हम सीझीगला प्याज निम फूल सागर कौन बैगण पड़ी निम फूल सागर बैगण कि टमाटर पकेले पिताटा टे कम लगे और खाइबा अधिक लुणटा पकेल कौन जल्दी सीझीज लंका गुंड पड़ा एरा कौन बाटण सोरिष रसुण अदा टे जीरा टे लंका सब मिसाई बटाई बासना बढ़िया आसनी ହେଇଗଲାଣି ଆହୁରି ପାଣି ମାରିବ ବାପା କାମୁଛି ବୋଲି ଖାଇଲେଣି।
निम फूल खाइल नहीं हैं? निम फूल हाँ खानी ହେଇ ନେଇ ପା ନିମ ଫୁଲ ଭଜା अच्छा हो ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଖିଆ ଆଉ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କେତେ ଫୁଟିଛି ହେଇଗଲା निम फूल नहीं गला बापा को दवा नहीं कि बहु ଭଲ ଆଉ କଣ କଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଶୁଆ ବଡ଼ି ସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି निम फूल ताने भल टेस्ट लगुचे ହଁ ନିମ ଗୁଣ ଭଲ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଶୁଆ ବଡ଼ି ପଡ଼ିକି ତରକାରୀ ହେଇଛି କଷା हाँ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଗାଧେଇକି ଆସିକି ଖାଇବି ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ପଣା ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା ଦାଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ପଣା ଦେବ ତାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରୁ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖାହେବା ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଏବେ ପଣା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ତାପରେ ଧୂପ ଲଗାଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କାମନା କରି ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବା ରହିଲି ନମସ୍କାର।